Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Genshin Impact. Y bueno, señores, hoy es el cumpleaños de Paimon y de otro personaje llamado Ito que quizá algunos no conozcáis. Pero bueno, primero voy a mostrar los logros, que no sé ni cuáles eran. Vale, pierde el rastro de tu objetivo en una cacería recompensada. Bueno, por fallar una misión también te dan logros. Bueno, el objetivo hoy es empezar esta misión legendaria, a ver si nos la quitamos de encima. Estaría bien, la verdad. Un momento, ahí aparece otra misión. Un momento, dejadme que me quite primero de encima esta. Que si aparece, pues es por algo. Ajá, florita. Vale, pues a ver. Bueno, aquí tenemos otra misioncita en Mondstadt, de Superflora. A ver, ¿quieres comprar flores? Lo siento, llegas en mal momento. ¿Pasó algo? Mis flores salieron volando debido al fuerte viento de antes. Y no solo las que coloqué fuera, sino también algunas que dejé cerca del escaparate. Todavía tengo bastantes en existencia, pero es que las flores que coloco afuera son las más hermosas y atraen a muchos clientes. El viento se las llevó todas y aún tengo que ordenar la tienda, así que no tendré tiempo de ir a recoger más. Viajero, si quieres podrías ayudarme a recoger flores frescas. Vale. Perfecto, pero tal vez tengas que recoger bastantes. A ver, primero ve al bosque susurrante, por una luceta y una flor dulce. Después al levantamiento por una margarita voladora y por último recoge una cecilia en el acantilado estrellado. Una vez las tengas todas, ven rápido para que ninguna se marchite. Si se marchitan no podré ponerlas en el escaparate. Bueno, pues el objetivo era ese, aunque realmente ya nos han indicado dónde están y seguramente a estas alturas ya tengáis, así que pues eso, no hay misterio. En cuanto a las flores que me pediste, ¿ya las recogiste todas? Sí. ¡Qué frescas son! Muchas gracias, las pondré afuera para que atraigan más clientes. Por cierto, quería pedirte otra cosita. Cuando hizo tanto viento, los dientes de león de la tienda se volaron. Aunque el hecho de que las semillas de dientes de león se las llevara el viento no es algo malo. Es un poco extraño que en la floristería de Mondstadt no tengamos dientes de león. Los dientes de león no se pueden recoger sin más y traerlos. Hay que plantarlos desde el principio, así que ¿podrías ayudarme a conseguir un lote de semillas de león? Muchas gracias, si mal no recuerdo, justo fuera de la ciudad hay muchos dientes de león. Efectivamente, aquí al lado hay muchos. Pero ya tengo, así que... A ver, los dientes de león. ¿Ya conseguiste los dientes de león? Sí. Gracias, con esto bastará. Luego los plantaré en macetas. Las pondré junto al resto de flores que me ayudaste a recoger antes. Como agradecimiento, toma esto. Tengo que plantar las flores en las macetas y también las semillas de león. Vale, vamos. Ya está. Jeje, ahora parece una floristería de verdad, ¿cierto? Ah, claro, como acabo de plantar las semillas de dientes de león aún no se ve nada de la maceta, entonces creo que mejor no las pondré afuera. Ojalá que crezcan pronto. Ojalá que sí. Bueno, pues ya está. Flora y las flores flotantes. Una menos. Y ahí tenemos recompensas. Y encima son buenas recompensas, porque son florecitas. Bueno, pues nada, oye, empezamos con una misión secundaria. Ahora sí, dejadme que veamos esto. Que por cierto, esto acaba de salir, ¿eh? Esto no estaba hasta hace un momento. Qué fuerte. Bueno, vale, el objetivo es entrar. Vale, pues vamos a leer. La leyenda del héroe oscuro, dentro de la coartada del héroe oscuro. Pregunta al Sal sobre los rumores recientes. Los rumores sobre el héroe oscuro han estado circundando Mondstadt recientemente. Bueno, eso está pues aquí dentro, en la taberna de Mondstadt. Vamos a ver qué tal. Vale, hoy mi objetivo es intentar hacer esta. Hola. A ver, ¿qué pasa? So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Paimon acaba de decir que no es una historia de terror. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. ¿Por qué ocultaría su identidad? I doubt anyone knows but him. Maybe he enjoys being a man of mystery. After all, it's a good way to get the ladies' attention. Any guy in the tavern could tell you that. Anyway,
That's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Vale, bien. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend, but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Sí. Pues así empieza la coartada del héroe oscuro. Pues a la placita. Por cierto, será una exclamación azul. Y es dentro, ¿eh? Vale. Bueno, pues a ver, la plaza, no hay misterio. A ver. Habrá que preguntar por aquí, ¿no? Pues vamos a preguntar a Margaret. You want to find out about the Dark Knight Hero? Justamente. Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. Justo como lo pensé. I'm joking. Don't take everything so seriously. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? Entonces solo querías hacer alarde de tu riqueza. No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. De acuerdo. Pues vamos allí a informarnos con los guardias de las puertas de la ciudad. A ver... Swan. Vale, pues a ver... ¿Has oído algo sobre un héroe oscuro? No he escuchado nada, no estoy muy enterado de esas cosas. Pero amigo... You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight Hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good, so I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? ¿Huir? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight Hero, so instead, I headed to the Knights of Favonius' residence. ¿Quieres que el héroe oscuro sea uno de los caballeros? Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight Hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Vale. Justo Flora, ¿no? Ah, ¿no? No está Flora. Donna. What's wrong with me? ¿Qué te pasa? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight Hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then.
I used to think Diluc was the one for me, but ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire, but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. ¿Una visión? Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very... Okay, then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. Vale. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. Vale, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a merodear por las calles de Mondstadt, pero nos indican que hay que venir aquí. Uy, 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 uy. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, ahí está Diluc. Y va de negro. The Dark Knight hero is Master Diluc? No lo descartes. No lo descartes. After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Diluc, ¿eres el héroe Dark oscuro? Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like, Captain Pie. Pie? Pai. Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance, considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. Their persistence is unusual. ¿Por qué no pides ayuda de los caballeros de Favonius? Who would be helping whom is to... The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. Vale, parece como si hubiera algo entre la Orden y tú. What's past is past. I would prefer not to discuss it. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master Diluc? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. De acuerdo. No te preocupes. ¡Cuidado! Gilichurls. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. No. No te preocupes. Hey! You're just gonna leave us like this? Sí, venga, vamos a por ellos.
Ven. ¿Cómo que más? Vale, un poquito de paciencia. Ahora. Habla con Hoffman. Pues vale. Uy. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Not unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... Ahem. The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, him! You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Why would you lie to me about that? Lo siento. Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Sí, amigo, sí. Bueno. La crisis. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. De acuerdo. Pues la misión es... Habla con Hoffman en la entrada de la sede de los Caballeros de Favonius. Pues nada, vamos a ir hacia allí. Llegaremos algún día. Os lo garantizo. Bueno, pues nada, esta es la legendaria de Diluc. Que bueno, de momento quiere ocultar su identidad. Hola, Hoffman. Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? ¿Puedo preguntar primero qué está pasando? Yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of it. The situation is... here. Jeez, what horrible handwriting. Buf. Casi entendemos algo, casi entendemos algo. Caray, qué escritura tan fea. Let me take a closer look. Huh? Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. Gracias por la If you información. find out anything at all, come and find me. Sí, no te preocupes, lo haré. Uf. Vale, esa es la carta que hemos visto. A war declaration sent by the Abyss Order? This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. Vale. Bueno, pues ahora el objetivo es ir a Viñedo del Amanecer, que ya conocemos ese sitio. Y nada, ya llegaremos en algún momento. Vale, pues nada, esa es la nota que nos han dado. Es un objeto de misión, pero ilegible. Aún así parece que es... Joder, esto va un poquito lento, macho. Parece que es una declaración de intenciones. Un ajuste de cuentas. Bueno, por lo poco que hemos podido intentar interpretar es que Diluc ha formado parte de algún modo o se ha relacionado de algún modo con la Orden del Abismo en un pasado. Y él mismo nos ha dicho que no quería hablar de eso ya. Quizá a lo mejor se estén vengando de él. Es lo único que se me ocurre por ahora. A ver, voy a intentar esto. Bien. Vale, mi objetivo hoy es terminar esta legendaria. Sí o sí. Vale, vamos a entrar. Pone arriba. Bueno, aquí dentro. Pues vayamos dentro. Sin prisa, juego. Ahí está. Master Diluc,
just now we were at the Knights of Favonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. Vale. Yo creo que deberías unir fuerzas con los caballeros. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. ¿Por qué te enviarían un mensaje escrito que solo ellos pueden leer? It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish, then? How do we un-gibberishify it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Vamos, sí. ¿Cómo no vamos a ir? Dirígete a la fortaleza de la Orden del Abismo. Bueno, pues es el siguiente objetivo y eso está... pues... ahí, así que vamos ahora mismo. Templo de la Leona. Bueno, ya hemos venido aquí varias veces. Hola. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. Vale, pues supongo que nos dejarán utilizar a Diluc. Vamos dentro, sin miedo. Sí, yo creo que de nivel... sí, vamos bien. Por lo menos con el viajero, que de momento es el único en el que me estoy centrando. Aunque aquí nos van a permitir usar a Diluc. Así que perfecto. Cuando sale esta pantalla de carga, tío, se baja de frames mucho. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco influye porque no se ve nada. A ver, ¡oh, cofre! Nada más empezar ya, un cofrecito bien bonito. Así da gusto. Vale, pues... portal de resurrección. Vamos a ver si hay alguna cosita. Está potente, Diluc. Hombre, los personajes que te permiten utilizar de prueba suelen ponerlos mucho más fuertes de nivel en general, la verdad. Buah, ahí lo he reventado, lo he machacado. Bien. Buah, derretidísimo, amigo. Madre mía. No, pero Diluc es un personaje interesante, ¿eh? Porque encima tiene la espada esta fuerte que permite romper los minerales en uno o dos golpes. Y eso es ideal. Bien, muere. Pringao, gracias. Vale, este con el fueguecito. Vale, lo bueno de este tipo de personajes es que podemos hacer esto. Bueno, espera, que voy a quitarle la mierda de escudo. Ahora, si dejamos presionar el botón, ¡pum, pum, pum, pum! Y no paramos de atacar. Vale, fuera. No dan objetos aquí. Vale, a ver si hay algo aquí, no creo. Bueno, carne cruda.
Hay que rascar como sea. Bien. Venga, pringao. Hostia, es que... ¿para qué voy a cambiar, la verdad, teniendo a Diluc? Es una maldita chetada. Vale, entonces llevamos 25 minutos. El objetivo es acabar esta legendaria, que la vamos a acabar, ya os lo digo yo. A ver, esto se puede romper. Y obviamente hay cositas detrás. Y si hay cositas, se tienen que coger. Carne de ave, solsetia y nada más. Pero aquí también se puede romper esto. Y otro cofre, bien bonito. Rompe las rosas, que ya no merece la pena, pero rómpelas. Abre la puerta y sigamos, Diluc. Hombre, Diluc es un personaje de 5 estrellas, por lo tanto, algo bueno debe ser. Vale, rompamos esto primero. De momento no quiero utilizar la ulti. Prefiero mantenerla para algún caso que quizás se pueda complicar, que no creo, pero... Bien. Y se acabó el problema, joder. Venga, vamos a utilizarla. Uf. Oh, qué guapa las alas esas. Bien, revienta. Uy, me ha congelado. Nada de lo que preocuparse. Me está sacando mucha vida, ¿Qué pasa, amigo? Compórtate. Hostia, cuidado. ¿Veis? No sabía ya que no tenía que utilizar la ulti, porque en algún momento iba a aparecer algo. El pringao este. Me cago en tu madre, así de claro. Pedazo de cerdo. Venga. Hombre, ven aquí, cerdo. Con Lisa sí que le vamos a quitar la barrita, utilizando su ulti. Bueno, ya está, prácticamente liquidada. Bien. Utilizamos esto y se acabó, amigo. Venga. ¿A qué sabe la derrota? Te pregunto, Lo siento, Diluc, por morir, pero no ha quedado otra. Interroga al mago del abismo y averigua su plan. Pues vamos a hacerlo. I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Qué malo con mano abrasadora. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? Ah, it burns! Let's see how long it takes for you to crack. Úsalo una vez más. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! Una vez más. Playing dead won't help you. That fire was nowhere near strong enough to... Oh. He seems to have passed out. Hey! You sleep when I say you can sleep! It burns! I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please, stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Bueno, ya tenemos la pista definitiva. Por lo tanto, el objetivo es... Sal de la fortaleza. Bueno, vale. Eso es una chorrada. Vale, perfecto. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes,
Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's People Not to Tick Off Under Any Circumstances list. Vale. Gracias, Paimon, por tu intervención. A ver, pues nada, ahora sí hay que hablar. Volvamos a Mondstadt. Y ahí está. Bueno, pues creo que quedará poco ya. Vale, aquí está Hoffman. Hola. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon. ¿Qué debemos hacer con respecto al desafío de la Orden del Abismo? Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? ¿Unir fuerzas con el héroe oscuro? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knights' authority. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar the angels share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Ya está Kaya tramando cositas. Cositas malvadas. La coartada del héroe oscuro. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Vale, pues el objetivo es volver al viñedo del amanecer. Podéis leer la descripción si queréis. Yo la dejo ahí de vez en cuando. Y no hay misterio aquí. Volvamos. A ver, coge eso, perfecto. Bueno, no sé, las legendarias al principio suelen ser cortitas. Luego ya con el tiempo son un poquito más larguitas. Esta ya lleva una media horita, Uf, cuidado que me quedo sin... bueno, me quedo sin aguante. A ver, hay que entrar, hay que entrar. A ver qué tal. Diluc, amigo, tenemos malas noticias. Hola. Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery.
If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Vale, a ver. Sal de la bodega. Pues vale, yo salgo. Sin miedo. Dale 4 pistilos de flor de neblina a Diluc. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that... Sí, vale. Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master Diluc. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental... whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Venga, vamos a espolvorear. ¡Vamos! Vale, coloca el cebo elemental. Habla con Diluc. Ya está. Then... that's it? How long does it take before... Ahí está. Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Sí, vamos a por ellos. No te preocupes. Tú déjamelo a mí. Esto lo hago yo enseguida. Bien. Hostia, el grandote. Voy a intentar utilizar un poquito esto. Claro, es que no tengo a alguien que pueda romper... Oh, geo. Pero sí el fuego lo hace, así que hay que aprovechar. Vale, ya hay otro. Casi me das, pringado. Intenta el otro día. Bien. Y ya está. Diluc, estarás contento, ¿no? Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Yes. The plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Interesante. Sí, sí. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Siempre y cuando la recompensa sea buena. Hey, don't be so cheeky. I am indeed indebted to you. Vale. I shall see you at the tavern, as per the plan. De acuerdo, amigo. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Pues ya es de tarde, ¿no?
Pues vamos allí. Si me dice que vaya es porque ya puedo ir. A ver. A ver, la taberna está por ahí. Ajá, ajá. Vale, perfecto, aquí está. La tabernita bonita. Entremos. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Vale, este es Hoffman, que Kai ha dicho que venga a mirar la taberna porque sospecha de que es Diluc, el caballero oscuro. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? ¿Puedo ponerlo en mi cuenta? Apologies. We do not give credit here. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Bueno. Sal de la taberna. No, amigo, no quiero hablar contigo, cerdo. Que me estropeas el momento. Que te calles. ¡Coño! Que eres tonto, ¿qué te pasa? 6 dedos. Te voy a dejar sin uno. Te sobran. A ver. Ahí estamos. Ya está, ya está. Huffman showed up, just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Venga, vamos, vamos. Que tenemos que causar el caos. Y expandirlo. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! Ven. Vale, hay que hablar con Diluc. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Hoffman! Mr. Hoffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa! Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said. The Knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Bueno, a ver qué pasa. Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Quiere comprobar si es el caballero oscuro. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. Buah, pues tienes que ir rápido. Vale. Vamos para allí. Ahora el objetivo es matarlos antes de que Huffman llegue, supongo. Vale, ahí hay un brillo. Tiene que ser ahí. Perfecto. Uf, escenita bonita. There you are. Dealing with you will be the easy part.
Vale, qué espectáculo. Voy a intentar acabar con el pintamonas este. Voy a lanzar esto. Come a little closer. Vale, cambia, coño. Vale, ha muerto, no me dan objetos. Los capullos estos. Y ahora sí, reviéntalos, joder. Uno menos. Y se acabó. Qué pedazo de paliza. Vale. Congeladito. Y ya está. Capullito. Uf. Qué paliza. Por Dios. Master Diluc, not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. Vamos, vamos. Vale, hay que regresar antes de que llegue Huffman. Glad that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? Pues no lo sé. Bueno, ya que estoy, voy desde aquí. Bueno, no. Llego antes desde aquí. Vale, no puedo teletransportarme. Vale, juego, gracias. Supongo que en este momento no se puede porque sería como hacer trampa. Nah, vaya chorrada, ¿no? El objetivo es llegar antes que Hoffman, pero Hoffman no va a llegar nunca. A ver, entremos. It seems Huffman hasn't yet returned. He made it in time. Qué bien. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master Diluc, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Es que acabo de hacer algunas sentadillas. Is that so? But why now, of all times, for the love of Barbados? Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire, did you see Master Diluc, today's bartender, did you see him leave just now? Yikes, he's asking other customers. We're done for. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. Venga, amigo. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. Qué bien. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight, and just one last thing before I go. It had better be the very last thing.
I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. Venga, ya te puedes ir, calla. What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master Diluc. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. Bien, lo haremos. Bueno, pues ya está, la legendaria de Diluc, superadísima en todo el vídeo, ¿eh? Ha estado bien. Sí, señor. La coartada del héroe oscuro, misión completada. Pedazo de recompensas, como siempre. Bueno, no nos han dado ningún logro ni nada, ¿no? No. Bueno, a ver, tenemos una misión aquí. Hay una misión aquí dentro de la taberna de Mondstadt con Sirus. Uy. Ya es hora de que nos encarguemos de estos ladrones. ¿Ocurre algo? Cuando la tormenta empezó, los caballeros y el gremio de aventureros entraron en acción. Pero como estábamos ocupados con el trabajo de evacuación y rescate, parece que algunos ladrones de tesoros lograron colarse en medio del caos. Los ladrones aprovecharon el momento y robaron bastantes cosas en toda la ciudad. Zanahorias del viñedo del amanecer, setas filameno de la aldea Agua Clara, una pila de cubiertos del Gran Hotel Goz. Incluso robaron parte de la comida almacenada en la despensa del buen cazador. Esos ladrones se llevan todo lo que pueden, pero si esta tormenta no hubiera amainado tan pronto, dudo que quedara algo en Mondstadt para robar. Tenemos personal suficiente, encontrar algunas de las cosas puede resultar complicado. La velocidad a la que huyen con el botín solo la supera la velocidad con la que roban. Deberán pagar por ello. Caballero honorario, ¿podrías ayudarnos a hablar con los ladrones de tesoros? No se hable más. Muy bien, una respuesta digna de ti. Entonces cuento contigo. Hemos seguido el rastro de un grupo de ladrones de tesoros en la ciudad. Lo marcaré en tu mapa. Cuidado, que son astutos y tendrás que esforzarte para despejar sus campamentos. Pero para un caballero como tú debería ser pan comido. Vale, nueva misión. Al ladrón. Derrota a los ladrones de tesoros cerca del viñedo del amanecer. Vale, pues ahí tenéis la misión. Y está aquí, así que vamos para allí. Hoy vamos a intentar hacer esta secundaria, que llevamos 52 minutos. Y bueno, estaba aquí dentro de la taberna. Hay que aprovecharla. Bueno. Uf, la música, Dios mío, qué bonita. A ver. Come a little closer. Vale, pues nada, puedo hacer esto, pero yo creo que lo mejor es hacer esto. Un mapa. Ahora vamos a mirar, Vale, fuera. Bien. Pues ya está. Veamos el mapa. Un mapa. Vale, alguien con una letra horrible ha marcado en él un lugar no muy lejano. Vale, pues eso tiene que estar por ahí. Justamente ahí. Perfecto. Oye, oye, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí? Vale, aquí tenemos lucetitas bien bonitas. Vale, aquí hay más. Más movimiento. Vale, bien, revienta. Cuidado que dispara aquel. A ver, pedazo de cerdo. Eso es, cómetela. ¿Tú qué, pringao? ¿Quién te crees? ¿Qué? Bueno, bueno, claro que sí, chaval. Dame otro día. Hoy no. Eso es cuestión de tiempo. Que vayan cayendo como moscas. Bien. Bueno, pero le falta aquí el cerdo mayor. Cuidado que hay más. Bien. Venga, bonito. Venga. Este, como es un poquito más gordote, pues aguanta un poco más. Pero nada que se nos resista. Ya os lo digo yo. Vale, falta alguno, Mira, ¿y este pringao? ¿Qué haces aquí? ¡Que te mueras! ¡Cerdote! Se acabó. Vale, hay que informarle a Sirus. Bueno, nada, ese es el objetivo. Bastante simple. A la caverna. O sea, taberna. Bueno. No era la taberna, ¿no? Ahora. No es la taberna esto. Vale. Es que la taberna... He dicho caverna, Cuidado. La taberna no estaba aquí.
Ah, no, porque ahora Cyrus está ahí. Vale, vale. Pues nada, amigo. Estás aquí. Regresaste, pudiste despejar los campamentos de los ladrones de tesoros, acabé con todos. No esperaba menos de ti, caballero honorario, sabía que sería pan comido para ti. Admito que esos ladrones sean bastante persistentes. Mientras todo el mundo corría para cubrirse durante la tormenta, ellos tuvieron la audacia de robar y salir corriendo. En vez de eso, hubieran usado esa perseverancia para hacer algo bueno. Pero no, solo piensan en cositas malas porque son unos cerdos. Guía de la resistencia. Muchas gracias. Un besito. Vale, pues ya está. Pues 56 minutos llevamos. Voy a intentar, yo que sé, despejar más etiquetas. Hoy ha sido un día productivo, pero a nivel de misiones. Sobre todo la secundaria. Bueno, la secundaria da igual. Sobre todo por la legendaria. Vale, esto es un cofre que aparece cuando cogemos las zanahorias que hay alrededor. Vale, perfecto. ¿Ves? Bueno, pues vamos a seguir mirando por ahí. Acá hay un cofre que por lo visto no tenía apuntado. Oye, ¿esto si lo enciendo qué? Buah, ¿veis? Es que todo hay que hacerlo, todo. Oh, absolutamente. Cuando se ve algo sospechoso significa que hay algo bonito. Vale. Vale, sé dónde el cofre está aquí arriba. Ah, no, mira que hay otro. Baja, baja. Tío, que bajes, joder, que bajes. No me vaciles. Vale, pues vamos a quitarnos de encima esto. Venga, uno menos. Bueno, me ha dejado un objeto, lo voy a coger. Ah, corre, corre, coño, corre. Vale, voy a matar a este pintamonas. Vale. Se ha dejado algo, ya se verá. Tengo que eliminar la etiqueta esta. Porque... Ah, muérete, pringao. Y aquí está el otro cofre. Vale, entonces se supone que ya... Cofre a coger arriba, que es este. Y el otro pues es el que hemos cogido antes. Vale, voy a intentar ir... No sé si me habrán dejado algún objeto. Sí, acá hay uno. Hay que cogerlos todos. Siempre. Y encima las máscaras estas son importantes para ascender armas. Vale, aquí tiene que haber alguna cosita. A ver, ¿dónde? Ah, ahí abajo. De acuerdo. Vale, quemamos esto. Uf, que ya se ha actualizado el juego, tío, y es increíble lo que quiero que veáis ya. Pero queda aún bastante hasta llegar, pero bueno. ¿Esto qué es? Un santuario. Voy a ver si tengo alguna llave, un momentito. No, no tengo llave, que por cierto esto es... Vale, instrucciones detalladas para fabricar una roca de resonancia. Esto es de... Uy, esto no sé qué hace aquí. Bueno, se me ha olvidado ya lo que iba a decir. Bueno, cosas que pasan. Vale, pues voy a intentar ir a quitarme de encima esto que está por ahí. Lo siento, amigo. Tú dámelo todo y ya está. Sí, tío, o sea, quiero decir tantas cosas que luego se me olvidan. Hay muchos piñones. Vale, podemos subir por aquí. No, podríamos haber ido cuando estábamos aquí, que estábamos cerquita. Pero bueno, es lo que hay. Vale, cuidado. Ah, un desafío. No es un desafío cerdo, ¿no? Ah, no, no es un desafío eso que tengo puesto, es un cofre. Ah, ya lo veo. Vale, cuidado. Y... vamos a hacer el desafío también. A ver si estamos capacitados. Espérate que hay algo ahí que no he cogido. Cuidado. Venga, vamos. Venga, Lisa, ayúdame. Cuidado que estoy quemándome. Que me quemo. Me gusta quemarme. A ver, muérete tú, cerdín. Capulín. Cuidado. Vale. Bueno, pues a ver. Oh, tiene que haber un Silly cerca, Pero bueno, de momento voy a mirar esto. A ver qué es.
Que por cierto, voy a quitar la etiqueta. Que no, coño, que no pongas, que la quites. ¿Qué haces poniendo más? Vale, pues con Amber lo hacemos rápidamente. Dale, Amber. Gracias. Bien. Bueno, pues abajo hay algo más. Así que vamos a... Tiene que haber un silly. Vete a saber dónde andará. Ah, míralo. Silly bonito, que te he visto. Sí, sí, ve para allí, ve para allí. Llévame. Que por cierto hay un cofre ahí. ¿Veis? En cualquier lado se nos puede escapar un cofre. Es increíble esto. ¡Ay! Un logro, qué bien. Qué bien, qué bonito. Vale, voy a coger el cofre. A mirar el logro. A ver... Persiga 40 silis ya, nada mal, nada mal. Vale, a ver si da tiempo a hacer alguna cosa más. Voy a intentar ir, arriba, quitar todo. Hay una zona ahí que me gustaría quitarme de encima ya. Llevamos 1 horita y 2 minutos. Pero bueno, el avance está siendo significativamente potente, la verdad. Nos hemos quitado una misión legendaria más, que encima era larguita. Vale, aquí hay balbayas, importante detalle. Suelen haber más. Vale, aquí está el cofre, perfecto. Vale, quítatelo. Eliminar. Voy a intentar... Hostia. Voy a intentar escalar, pero... Vale, llevamos 1 hora y 2 minutos. Quiero coger lo que hay aquí arriba, quitarme estas etiquetas de encima. Y ya... cuidado. ¡Hijo de perra! Joder, estoy subiendo y me tira el cabronazo ese. ¿Cómo me da rabia esto, tío? Ven aquí, cerdo. Tírame otra vez, gilipichis. Coño, que te mueras. Que te mueras. Ni siquiera tengo este... Que no me tires, cerdo. Cobarde. Te vengo a visitar y me tiras. Pedazo de cerdo. Vale, aquí ahora vamos a ir a un cofre oculto, que está bastante ocultito. Vale, hay que mirar bien a ver si hay algo por aquí. Siempre puede haber algo que no haya apuntado. Ahí estoy viendo algo, Un momento, que veo un cofre ahí. No lo tenía apuntado, por lo visto. Y ahí a la derecha no sé qué hay. Enemigos, sí, pero... Voy a coger este cofre. Solo primerito. Los cofres es lo que sobre todo más aumenta el tema de la exploración, el porcentaje de exploración. Vale, entonces... Vale, llevamos 1 hora 3. Me quiero quitar de encima estas etiquetas, Estas 4 que hay aquí. Me las quiero quitar de encima. Vale, aquí hay un cofre. Vale, sal. Hay enemigos y no quiero pelear ahora. Si puedo esquivarlo, lo voy a hacer. Vale, vale, el otro está allí. Perfecto, perfecto, perfectito. Bien bonito. Venga, venid aquí, cerdos. Bien, gracias. Otro menos. Mira, balbayas. Hay que cogerlo. Vale, pues ahora vamos a ir arriba. Habrá que escalar un poquito, porque hay que ir por arriba. Y atentos, porque el que está más arriba del todo es el cofre secretito. Vale, cuidado. No te caigas. No seas cerdo. Gracias. Vale, el otro... acá hay uno, pero... ¿Dónde era? Abajo. Aquí está. Vale. Voy a intentar utilizar todas las cosas que pueda más. No se mueven, tío, hay que aprovechar esto, la verdad. No sé qué les pasa, pero hay que aprovecharlo, la verdad. Vale, vale, revienta, que le queda poco ya. Echado, gracias.
Uf, 1 hora y 5 ya, ¿eh? I'll keep this close. Venga, bien, bien, bien. Vale, la tercera etiqueta afuera. Solo queda la más... La oculta, que vais a ver. Ese es el típico cofre que lo encuentras de chiripa, de milagro. Y está, pues... detrás de una cascada, además. Aquí. Bueno, debajo. Pero sí, detrás también. Ahí abajo. Un lugar bien bonito. Pero es que obviamente es un cofre potente. Joder, mirad eso. Pues ya está, señores, lo vamos a dejar. Yo creo que el avance ha sido bueno, sobre todo también borrando etiquetas. Y lo voy a dejar donde siempre. Ya empezaremos desde aquí y ya veremos qué hacemos en el siguiente vídeo. Voy a mirar rápidamente el tema. A ver si puedo comprar algo en la... Aquí, un momentito, ¿eh? Voy rápido, voy rápido, voy rápido, voy rápido. A ver... ¿alguna receta que se pueda comprar? Sí, guisado de temporada. Cómpralo. Y ya está. Y... lo aprendemos. Perfecto, pues ya está. Voy a recoger todo esto, ya que estoy aquí. Y pues nada, señores. Pues yo lo dejo ya. Voy a mirar las misiones que hay. Where do you think you're going? We need to get back right away. ¿Qué le pasa? Pokémon, relájate. Vale, pues en el siguiente vídeo a lo mejor hacemos Territorio de Lobos, que es la otra legendaria, bien bonita, muy bonita. Porque las secundarias que hay aquí de momento no, pero pronto iremos a Espina Dragón, no sé cuándo. Pero yo de momento me despido, no me enrollo más, disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches, hasta la próxima.